Mayong gabi sa tanan, magsugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Sa pagsugod, magbasa ako diri sa Hebrewanon 4:12 verso ngadto sa 13. Nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magaampo kita. Amahan mo nga Dios, niningatak na sa kagabhion kami magaduol sa imong balaay nga presensya. Father God, kung ato naman kami mga sala sa unang-una na buhat ug sinalitok, salamat sa imong paglimpyo kanako, Father God, ug paghimo kanako nga in fellowship with you, filled with the Holy Spirit, ug ready na usab nga magatudlo ug magatuon sa imong pulong. Ubani kaming tanan ini nga kagabhion, akong ginatugyan nga kanimo kini usa ka oras nga pagtuon, and then ikaw sa gihapon, Father God, mahimaya sa among makinabuhi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan dinhi sa Grace Christian Church Tibungko. Well, padayon kita sa atong pagtuon, na late kita kadyo tungod sa mga technical problem, o gusto unta nato nga makita ang presentation apan aduna pa yung mga problema, no? Busa basig sa sunod Huwebes na kita nga mapakita nato ang presentation. By now, padayon pa kita sa atong pagtuon sa Doctrine of Salt. Wala pa nato kini siya mahuman o ato kini siya nga ipadayon karon, no? So diri sa Biblia ngano nga dapat natong masabtan kini tungod kay gigamit kini usaha adunay mga portion sa Biblia nga din ginagamit ang salt, no? Ug unsang kagamitan niini alang sa tao ug alang sa gitawag natog mga magtotoo. Busa mo kining mabutang, no? Nga angin natong hatagan og pagtagad karon nga kagabhion. Let us consider how salt was used in the day in which the Bible was written, no? Salt was one of the most valuable commodities, especially in the ancient time, no? So ang asin wag yun ni ang pinaka-importante kayo nga commodity, no? Galamiton kini siya sa dihang magaluto kita og mga pagkaon. Ug busa adunay nindot nga mga analogy or emphasis niini sa dihang atong pagatun-an kining doktrina sa asin nga makita usab nato diha sa Biblia. Now, ang una niini nagaingon, salt is a preserver. Yes, tinod ka na, no? Ang asin naga-preserve gyud na siya. Bisan man gani sa toang mga pinalit nga mga makaon sama sa isda panalitan o sa mga karne, no? Sa unang panahon nga wala pa yung mga refrigerator, ang ginabuhat sa unang panahon mao nga ilahang punon o asin ang ilahang mga makaon, no? Mga isda, mga karne, o kana siya ma-preserve kana siya sa taas nga panahon. So mao kana ang salt. Salt is a preserver. At makita kana ang salt was used in curing and driving the fish, no? Salt keep foods from spoiling, no? Magakuan kini siya, maga-preserve kini siya sa mga pagkaon nga dili madaot ug dili mapanos, no? Busa ang asin nagahisgot kini siya mahitungod usab sa ato ang kinabuhi nga din kung mutuo kita kang Kristo Jesus, ma-preserve kita ug nga aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan, eternal life, no? Ug mao kanang maangkon sa usa ka tawo nga nagatuo kang Kristo Jesus. Mayong gabi diay kay Los Biminda Lubiano, no? So
Diri atong nakita ug unsa ka importante ang asin sa mga pagkaon kana gihimo kana siya nga illustration sa usa ka magtotoo usab nga kung nagatuo na kita kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, ma-preserve usab kita hangtod na dito sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay anaa naman kita kinabuhi nga walay katapusan. So nakashare kita sa kinabuhing walay katapusan nga iya sa Dios. Ug busa salt keep foods from spoiling. Therefore salt speaks of eternal life. Nagahiskot gay kining asin may tungod sa kinabuhing walay katapusan. So the gift offering together with the salt reminds us of John 3:16. Now hinumduman nato nga kining Juan 3:16 nagatudlo gid kining anhi kanato nga sa dihang mutuo kita kang Kristo Jesus ingon nga atong Ginoo ug manluluwas na aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan. Ug busa nagatudlo kanang anhi kanato may tungod sa kamahinungdanon sa asin. Nga din ang asin di ay naga-function siya as preservative sa atong mga pagkaon. No? Nga dili madaot, dili mapanos, o nga magamit nato bisan man sa taas nga panahon. Pagbusa sa Biblia, ginagamit usab kining asin or salt as a preserver nga kung ang usa ka tawo mutuo kang Kristo Jesus, aduna na sa kinabuhing walay katapusan. O ang iyang kinabuhing walay katapusan, dili na gina mawala kaniya. Na preserve na siya, no? Hangtod na sa eternity, no? So to those in the church age who have believed in God's in this indescribable gift, salt encompasses positional truth. Naghisgot siya may tungod sa positional truth. May gabiday kay Sheila Hardy, o bisan man kay Igsoong Alihan, no? Angot, no? So may gabi kaninyo diha. So, to those in the church age who have believed in God's indescribable gift, salt encompasses positional truth. Now, nganong naghisgot siya may tungod sa positional truth? Tungod kay kung ikaw nagatuon na kang Kristo Jesus, naa na ka kang Kristo. Gitawag ka na sa positional truth. Giangkon ka na ni Kristo, iya ka na ni Kristo. O kung iya na ka ni Kristo, nahimo na ka nga membro sa pamilya sa Dios, nakasulod ka na sa pamilya sa Dios, o you are in union with Christ. So if you are in union with Christ, then you have eternal life. Which is mo na ang pinaka-nindot sa atong kinabuhi, nga karon buhi pa ta, pero nahibalo na ta nga natay kinabuhi nga walay katapusan. Aduna kitay kinabuhi nga dayon. Mao kana ang pinaka malipayon nga butang nahitabo sa atong kinabuhi. Mao kana ang pinaka malipayong paglaom sa tanan nga mga magtotoo. So ubusa kaya doon na naman tay eternal life kana nagpasabot nga naka-share kita sa eternal life nga nausab kang Kristo Jesus. We now share His life. So sa 1 John 5:11-13 mo kining gisgutan din hino sa tanan nga mga magtotoo kay Jesus Christ yang sulat din og ang pagpamatuod mo kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon ug kining kinabuhiya diha sa iyang anak. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi, apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Verse 13, kining mga butangan gisulat ko kaninyo nga nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. So mo ka nang atong kinabuhi, no? Mo ka na ang pinakamalipayon nga paglaom sa tao nga adunay pagtuo kang Kristo Jesus. Kaya the moment nga ang usa ka tawo mituo kang Kristo Jesus, ang grasya sa Dios miabot ngadto kaniya. Gitawag nato kana siya efficacious grace, miipikto ang grasya sa Dios alang sa usa ka tawo nga mituo ngadto kaniya. So og ang nakanindot niya na kay sa Roma 8:38-39 adunay gitawag diri usa ka bersikulo nga klaro nga naga-preserve
sa usa ka magtotoo nga wala nagi makaagaw kanato gikan sa Dios. Diri atong pagbasahon nagaingon dinhi, no? Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So wala na makapahimulag kanato gikan kang Kristo Jesus. Ug busa gitawag kana siya og positional truth. We are in Christ. Og sa takna nga ang usa ka tawo manana kang Kristo Jesus, anana siya kang Kristo Jesus forever. That's why gitawag diri kita asin kita nga gi-preserve sa Dios nga diin aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan. So we are thus salted, preserved forever. Gi-preserve nato sa Dios para sa eternity. Busa usahay lagi kay napamang kita sa kalibutan, usahay malingla pa kita sa mga kalibutan ng mga butang. Napay mga butang diin sometimes atong gina ambition, mga butang sometimes atong gina panglantaw, ginatutukan, but usa ka butang nga dapat ibutang nato sa ato ang pangisip nga diin dili ikakambyo ang atong kahimtang ug madamlag sa dihang didto na kita sa eternity. Sa dihang makauban na nato ang Dios sa walay katapusan. Mao kana ang pinakanindot nga panahon alang kanato nga mga magtotoo. So mo ni ang gagamitan sa salt. Salt is a preserver. Now dili lang yan nga salt is a preserver. Salt is also a seasoner, no? Actually, ato naman kining take up good pero para sa kuha kinahanglan ma-inculcate man gud kini siya, no? Ma-metabolize. Dili pwede nga kausa lang itudlo. Kay usahay ang mga tao gusto kaisa lang itudlo pero ang tinuod niya na sa isa nimo kapag pagdungog dili dayon na muhalang, no? Murag dili na siya pareha sa sili nga pagpusa nimo halang diretso. Ang pulong sa Dios usa nimo kapag dungog kuan kana dili pa na nimo ma-inculcate, dili pa nimo ma-metabolize, dili pa nimo ma-experience ang pulong sa Dios. Unsa kanindot ang pulong sa Dios. Mao kanang gitawag natong inculcation of Bible doctrine, gikinahanglan repetition, kinahanglan metabolization aron nga ang pulong sa Dios masulod gyud, mo penetrate gyud sa atong kalag. Ug mahimo nato nga makinabuhi. Magkinabuhi kita pinagi sa pulong sa Dios ug makinabuhi nato ang pulong sa Dios. Now, number 2, kining gitawag natog salt is a seasoner, no? Ang asin nindot kini siya kay nagahatag kini siya og pagpalami. Kung nagagulay ikaw, kung walay asin, di gyud mo matagamtaman ang kalami sa sabaw, no? O sa imong giluto. Kung magluto ikaw bisag karne din kung walay asin, dili gyud gihapon nimo matagamtaman ang kalami. Bisan pag unsa ka presko o unsa kalami kanang imong ginaluto. So salt is a seasoner, no? As a seasoning, salt is figurative of the believer's inner happiness response to the gift of eternal life, no? Buti pasabot nga dili lang ang asin preserver kundi ang asin usab seasoner. So nagahatag siya og flavor, no? Ug mao kining atong kinabuhi diri sa kalibutan, dapat ma-experience gyud nato kini siya. Kay kung dili nato ma-experience ang tinuod nga kalipay diha sa Ginoo, kalipay diha sa pagpangalagad, nan dili kita mahimong seasoner. Mabitan ang pulong sa Dios kanunay nga nagatudlo nga kanato nga nagingon, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. So nagtudlo ka na siya, siguro kami memorize na ang tanan niya na ug asa ka na makita na Filipos 4:4,
ug now sa 1 Thessalonians 5, 16, 17, no? So, rejoice forevermore. Now, og muanhin pod kita sa John 15:11, si Jesus Christ, gusto niya nga ang ihang kalipay, ma-share niya nga hikanato, ug mga matagamtaman nato ang tinuod gyud og genuine nga happiness to the fullest, no? So, buti pa sabot nga, kung ikaw usa ka magtotoo, dapat anaa kini siya nganha sa sulod sa imong kinabuhi, no? Dili man kini nagpasabot nga nagsigi kita og katawa, nagsigi kita bahakhak, dili ingon ana ang buot ipasabot niini, no? Kundili nga sa sulod sa atong kinabuhi adunay tinuod nga contentment, adunay joy sa sulod sa atong kinabuhi, genuine joy, na happiness, no? Nga kini nga siya nga kalipay, dili kini siya nagaagad ug unsa ang imong naangkon sa kalibutan. Dili siya dependent sa kalibutanon nga mga butang. Kay kini siya nga kalipay, mao kining gitawag natog divine happiness or sharing the happiness of God. Sa number 9 kini siya sa problem solving devices, no? So, buti pasabot, maangkon nimo kini siya, maangkon nako kini siya sa diha nga kita kanunay nga nagatuon sa pulong sa Dios, o naga-improve kita, o naga-advance kita, o naga-grow kita nga to sa spiritual maturity. Until such time nga ang atong kalipay, dili sa kalibutan, dili na kalibutanon, kundi ang atong kalipay, mga langit na. Mga butang nga adunay value na sa eternity. Ug busa, dili kini siya matandog sa mga circumstances of life. Kaya usahay kung naay circumstansya manggod, no? Ang kalipay manggod nga kalibutanon, lahi. Kaya nga naman, malipay ka karon tungod kay nakaangkon ka sa usa ka butang. Mo na kalipay nga kalibutanon. Pag mawala na siya, mag-uol ka. So, buti pasabot nga dili siya to the fullest ang gitawag natong kalipay nga naangkon sa usa ka tawo. Gitawag nato kana siya, in fact, gitawag nato kana siya og neutral happiness, no? Kana siya nga happiness resulta lamang sa mga butang imong naangkon sa kalibutan. Now, ang usa ka butang pa gyud nga problema niya na kung ang imong mga butang sa kalibutan wa gyud nimo masabti nga gigamit lamang nimo kana siya para sa imuhang kalipayan, sa imuhang kaayuhan. Now, just remember nga ang mga butang nga naangkon nato sa kalibutan, it might be money, na mga tao karon nga daghang kay kwarta, no? Daghang kay sakyanan, no? Tag 40 ka buk sakyanan, ambot unsa na gibuhat nila na ilang sakyanan. Naiuban nga gitawag sa billionaires na. Ambot asa nila gipangita ng mga kwarta nila nga niabot mag billions, no? Now, just remember, kita nga mga Kristohanon, kung paranglitan, aduna man tayo madawat nga mga butang sa kalibutan, kana siya nga butang nga, kung dili na ito ipagamit sa Ginoo, wala na siya value sa eternity. Ang value na lang sa kalibutan. Yes, nag-enjoy ka, kana kay kwarta, nakapalit ka sa imong gustong paliton, nakalakaw-lakaw ka, pleasure, siguro, para sa imuha, nag-enjoy ka sa mga laming pagkaon, o unsa ba, maayo nga balay, maayo nga sakyanan, kana siya, wala ka na sa value sa eternity. Busa, kung ikaw, panalanginan man ka sa Diyos, kanang gitawag na to prosperity, kung i-prosper man ka sa Diyos, blessings in time, kung na may mga panalangin nga iya sa Diyos, dapat imong masabtan ka na o nganong gitagaan ka sa Diyos ni Ana. Dili ang purpose sa Diyos sa bahandi nga imong naangkon nga para lang na sa imuha. Yes, adunay panahon nga gamiton nimo na para sa imuha, pero naay mga butang din nga ipagamit sa Diyos. Probably nga to sa mga missions, sa church, sa imuhang fellow Christians, no? Mga magtutuo diha sa simbahan nga kauban nimo,
pwede nimong ipagamit ka na ngadto. Just remember, kung imo ka nang gigamit nga bahandi para lang sa imong kaugalingon, wala ka na siya value sa eternity. Mahimo lamang ka na siyang valuable kung gamiton nimo ka na siya para nga mahimaya ang atong buhi nga Diyos. Bisan man ang atong balay, no? Kung ang atong balay, dili nato magamit, o siguro dili kita magkapapuyo, bisan man sa mga bisita, unsa may pulos niya ng balaya? Para lang sa tuwa. Yes, tinuod na, magamit nato. Pero kung naman tayo mga bisita, dapat mapagamit ka ng atong balay, o atong panimalay, siguro porsyon sa kwarto niya na, nga diin makapapuyo kita sa mga tao nga nagkinahanglan nga adunay kapuyan. Mga bisita na to, ang mga relatives na to. So, by that, mahimong na-value siya sa eternity. O kaha, ang atong mga pagkaon, kung natin mga pagkaon. Siguro, sobrang atong pagkaon, na purpose ang Ginoo niya na, nga makashare kita nga to sa uban. Kaya kung kita lang nag-enjoy niya na, then, atong nakita ka na siya nga pagkaon, para lamang sa tuang katagbawan. Pero kung makaambit kita niya na nga to sa uban, mahimo siya nga adunay value sa eternity. So, that's why, gitawag kita og asin sa kalibutan. Salt is a seasoner, no? Ang salt, nagahatag siya palami sa mga katawhan sa kalibutan. Ang mga magtutuo, siya ang nagahatag og palami. Naghatag og kalipay. Buti pasabot, naghatag og kasi kanindot na lang nga bisan man lang sa mga gagmayng bata maghahatag og kalipay nga to kanila, no? Siguro palitan nato sila sa mga butang makalipay nga to kanila, hindi lang to makadaot, no? So, usa ka butang kana siya nga adunay value sa eternity. Kung ang mga butang nga atong nakaangkon sa kalibutan ato lang, wala kita nakasabot sa prinsipyo niya na ug nganong gihatagan kita sa mga panalangin nga iya sa Dios. Nan mahimo ka na siya nga kalibutanon ng Dios. Samara nga nagkinabuhi kita sa gitawag na tog human viewpoint. So kung nagkinabuhi kita sa human viewpoint, ang atong naangkon ato lang. Pero ato-ato ra tanan ba, no? Ang ila-ila ang ato-ato. So mura ginatawag na tog binulanon nga ija-ija aho-aho. Now, isip mga Kristohanon, kinigyo dapat ang mahitabo sa atong mga kinabuhi. Natay mga blessings, mo-share lang utang ginagmay, no? Ay mga panahon nga kinahanglan og tabang, mo-share ta, no? Di man siguro kita makatagbo sa tanan nilang panginahanglanon, at least makashare man lang ta nga kuhaan gamay ang ilang mga panginahanglanon o malipay sila sa atong mga kinabuhi. Kaya mo gyud ay kabubuton sa Dios nga hikanato. So salt is a seasoner. A seasoning salt is figuratively of the believer's inner happiness, response to the gift of eternal life. So mo kini ang resulta sa ato ang kinabuhi nga nakabaton na og kinabuhing walay katapusan. Gikan karon dapat magmalipayon na kita tungod kay aduna kitay buhing paglaom nga aduna na kitay eternal life. Nakashare na kita sa eternal life nga iya sa Dios. So the joy of salvation which comes from a knowledge of Bible doctrine. Kana usay gina nga dapat nato nga kalipayan, no? Nga tungod sa atong pagkahibalo sa Bible doctrine, nagmalipayon kita kay nanatay kaluwasan. Then salt din is doctrine which seasons life. Now diri sa Colossians 4:6, gwapo kini siya nga pagkasulti diri. Paghatagan nato pagtagad sa pagbasa kini siya. Colossians 4:6. Okay. Sagdilan kay sa sunod nga basin sa sunod nga Huwebes ato nang mapakita ang atong presentation ganina among ginapaningkamutan di magyud mo lusot, no? Busa mantinir lang sa tagwalay presentation, no?
So there is a Colossians 4 verse 6, mas nindot magutong na presentation kay makita ninyo, no? Dili lang nga madunggan ninyo ang pulong sa Dios kundi makita po ninyo. So there is a Colossians 4 verse 6 na gaingon, himuwa nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin, nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. So, ang word din nga tinimplahan og asin, naghisgot ka na siya mahitungod sa karakter sa usa ka magtutuo nga diin na-develop into Christ-like. Na-develop into Christ-like character. Ang usa ka magtutuo nga nagagrow na siya spiritually, tinimplahan na ang iyahang mga ginasulti ug asin. Buti sa butlami na paminawon sa mga tao palibot niya. Dili na siya makapasakit, dili na siya nagapanghimaraot, dili na siya unsa pa nang kanang expression sa uban. So, dili na kana mo ang iyang ginabuhat, kundi tinuod na nga aduna nay timpla ang iyang pagsulti sa iyang kinabuhi. Ug mao kanang asin, no? So, salt is a seasoner. Ug busa sa Colossians 4:6, himua nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin, nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. So, importante di ay, no? Importante di ay ang kinabuhi sa usa ka magtutuo ug ngano nga gi-ilustrar kita ni Kristo Jesus nga asin, kamo ang asin sa kalibutan. Kamo ang napoy usan niya na kamo ang kahayag sa kalibutan. Pero diri, kamo ang asin sa kalibutan. Kita ang tigpanlami sa kalibutan. Ang atong kalipay nga naangkon sa dihang nakabaton kita og eternal life, nga diin dapat magmalipayon na gyud kita niana kay dili man lang gud na sa umalabot. Karon na naman tayo eternal life. Dili lang na sa pagbalik na sa Ginoo. Karon pa, dili na matanggal na to ang atong eternal life. Na nagyutay kinabuhing walay katapusan karon. Galing lang, lahi lang tong panahon nga makauban na nato ang Dios, no? Kay lunon kalipay naman lang lagi ang tanan dito. Apan mintras nga wala pa kadto moabot, dapat masabtan nato ang tinuod nga kalipay diha sa kinabuhi nga adunay paglaom, nga nanak kitay kinabuhi nga dayon. Karon pa, buhi pa ta, nahibalo na kita nga aduna tay kinabuhi nga dayon. Mao kanang atong ginabasa sa 1 John 5:11-13, no? Ug busa, kini siya nga kalipay nga atong tagamtaman, mao kining dapat nga kalipay usab nga makita sa mga katawhan palibot nato. Nga sa dihang nagatanaw sila nga hikanato nga nagmalipayon kita sa atong pagkinabuhi tungod sa promises of God, tungod sa saad sa Dios nga kita aduna nay kinabuhing dayon, kini mo reflect ngadto kaniya, mo reflect ngadto kanila. Nagahatag kita og palami ngadto sa katawhan sa kalibutan. Mabitaw nang dili sa Colossians 4:6 yang gihulagway dinhi nga ang atong mga pagsulti tinimplahan na og asin. Nang tinimplahan naman og asin, tungod kay kung ang usa ka magtutuo nagatubo na ngadto sa pagkahamtong, ma-develop ang iyang character into Christ-like character. So, dili na siya gusto nga magsulti og sakit, dili na siya gusto nga magsulti og dili maayo, kundi ang magalabas sa iyang baba mao na ng mga pulong nga diin nindot pagapaminawon sa mga palibot niya. So by that, nahimo kitang asin sa kalibutan. So salt is a seasoner, no? So dili lang kay ang salt usa ka preserver, kundi salt also is a seasoner. So the joy of salvation which comes from the knowledge of Bible doctrine. Salt then is doctrine which seasons life. Morning sa Colossians 4:6. As salt
mixed foods, palatable and tasty. So, mo gini siya ang nagapalami sa mga pagkaon. In fact, ikaw kung mukaon ikaw o sa kapagkaon nga way lami, di man jud ka mukaon siguro kung mukaon man ka, magtimi-timi ka. Pero kung butangan siya asin, matimplada na siya, ganahan ka gyud sama sa atong mga gulay. Maggulay tagway asin. Say mo yung nga kulang mag-asin. Direkta nga pagkasulti mo yung kita nga wala may lami. Pero kung mainsakto ka na sa asin, mo yung kita kalami sa timpla. Kalami niya na. So ang atong baba mo tagamtam gyud. No, og bisan pa sa mga laming pagkaon lagi kanang mga laming nga mga pagkaon sama sa siguro pork, beef baka na kung ganahan ka mo niya na or isda ba. Kung lutuon ka na siya nga walay asin, inigkaon ninyo niya na dili gud mo ganahan. Wala gud siya lami. Mao ka na nga mutimpla gud kita, butangan ginato ka na siya asin. Bala nagulay bitsin basta kanay asin. Away na tani ana, matimplahan naman gud siya. Now karon, pagkaon nimo, matagamtaman na nimo ang kalami sa maong pagkaon tungod kana na may asin. Ang katawhan sa kalibutan, magtanaw kanato nga mga magtotoo nga nagmalipayon kita tungod sa mga saad sa Dios nganhi kanato. Makita kita nila nga unsa man ang naa sa ilaha, unsa man ang naa kadasig nila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Mao kana ang makita nila din nagapalami kita ngadto kanila. Nagahatag kita og kalipay sa mga tao palibot nato tungod kay adunay katinuoran nga kausaban ang atong kinabuhi into Christ-like character. Labi na sa atong pagpanulti. Nga sa atong pagsulti tinimplahan na og asin. Now, I just do hope nga dili ninyo makalimtan ning Colossians 4:6 kay mao ni ang pinakaunod dinhi sa atong pagtuon, no? Nga sa dihang magasulti kita dapat tinimplahan og asin, no? Balik ko na ko pagbasa, himuwang nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan. Magamadanihon ang inyong sinultihan. Tinimplahan og asin. No, just remember nganong naggamit sa word nga tinimplahan og asin, but na ipasabot nga ang asin tigpalami. Kanang magsulti tang na timpla, no? Kanang magsulti tang dili makasakit, dili makadaot, kundi makahatag og kalipay ngadto sa mga nagapaminaw nganhi kanato. So, salt mixed foods, palatable and tasty. So, Bible doctrine makes life more flavorful because knowledge of God's truth gives the capacity for its enjoyment to the fullest. So, mobito ka na siya nga kita, ganahan kay kita magatuon gyud sa pulong sa Dios. Kay once nga nagatuon kita sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios manggod mo'y nagahatag ka nato og dugang kalipay. Energy, no? Naghatag nato og power. Just remember, aduna tay duha ka power option. Ang power option number 1 unsa gani? The power of the Word of God. Sa dihang ang Word of God na nasa sulod sa ato ang right lobe of the mentality, nagadominar na siya nganhi kanato. Mo bitaw na nga ganahan nata sa pulong sa Dios. Na remember nako sa dihang na-stranded ko sa Manila, 16 hours ang akong ka-stranded. Pag-abot na ko dito kay Domingo man to, supposed to be ako may magtudloon ta dire sa tibong ko. Pero kay na-stranded man lagi ta, so gihatag na ko kay Pastor Brendo. Samtang na ako dito, ang unang nadunggan nako nga nagatudlo sa first hour gyud sa niya lang Domingo, kasi daghan ang akong nasundan no. Ang una gyud nga akong napaminawan nga nagatudlo dito, una si Pastor Gister. Kay lahi man ang ilang oras, sayo man ang ilang oras. Pagkauman ni Gister, si Pastor Brindo nagkapaminaw ko. Pagkauman ni Pastor Brindo, misunod si Amado. And then pagkasunod ni Amado, si Pastor Roel.
Nakana ko timinga sa mga oras, ay, sunod-sunod yun ba? And then, ang ikalima si Pastor Baro. Nakana ko kanindot day po ning panahon nga, yunanin no, nga wala tayo buhaton niya, maminaw lang tas pulong sa Diyos. No, so, sa atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, kanunay gyud nga naghatag ka na tog edification. Wala na gyud katumbas pa sa pulong sa Diyos. Kadabasa nimo sa pulong sa Diyos na yung mga promises either mga blessings in time, mga promises either in eternity, promises nagahisgot mahitungod sa pagbalik sa Ginoo, promises nagahisgot sa kinabuhi dito sa eternity. So, ma-encourage kay God, madasig kay God samtang nagapaminaw ka sa pulong sa Diyos. Ug mao naman gud ni ang atong kalipay, no? Knowledge of Bible doctrine. So Bible doctrine makes life more flavorful because knowledge of God's truth gives the capacity for its enjoyment to the fullest. So, kung napuno kita sa pulong sa Diyos, the more nga joyous kita o joyful kita, makita kita sa atong palibot nga lahi man ang ilahang kinabuhi no, nganong yunana man sila. Kung dili man gyud sila madutlan sa atong natagamtaman nga kalipay, nan sila ramang po na manubag nga na. Basta nabuhat na to ang ato ang responsibility, isip nga asin sa kalibutan. So dapat mabutang ka na sa atong isip nga we are the salt of the earth. Kita ang asin sa mga katawhan sa kalibutan. Now, diri sa ikatulo, salt by analogy is the antithesis of leaven. Now, nganong gitawag kini sa antithesis of leaven? Ang leaven manggod, nahibalo kita niya na, is a corrupter. That means false doctrine. Ang leaven manggod, mabito na matingala kita nga sa mga festival sa mga Israel, ang ilham paggalatuon yun, kanang walay libadura. Nga naman nga, walay libadura. Unsa man day kung kanang ibutang na to, kung naay libadura, unsa man day mahitabo. Dili na siya tinuod. Murag kanang nakakita-kitag pan nga dako kayo, pero di ay, ang tinuod niya na, gipaburot lang na siya. Ngayon nigkaon na to, tingala tayo nigkaon na to, di manghihapon ta mabusog, na dako naman unta kato siya. Tungkol kay dili siya tinuod. Artificial siya nga gipadako. Gibutangan siya o kanang igpapatubo. O naghiskot ka na siya may tungod sa pulong sa Diyos, nga diin ginadugangan, no? Naghisot ka na siya may tungod sa evil. Naghisot ka na siya may tungod sa mga hypocrisy, no? Nga diin, ang pulong sa Diyos, dili gyud tinuod nga ginatudlo, kung dili false teacher siya. Busa, gisgutan diri, salt by analogy is the antithesis of leaven. So, dili sila magkakauban kasi ang salt by analogy nag-ilustrar sa preservation o sa gitawag na tong seasoning. Samantalang, ang leaven atong nakita, naghisgot siya may tungod sa dili pure o dili tinuod nga gitawag na tong pagkaon sama sa tinapay. So sa dihang gimasa ang maong tinapay, ang tinuod na gamay lang kay na siya, pero tungod kay gibutangan siya og libadura, midako siya. Og mo nang ganahan ka na mo palit. Og sa pagkaon nimo matingala ka, dili ikaw mabusog tungod sa kay ang ihang kadako usa lang di siya ka artificial. Plastic ang ihang pagkadako, dili tinuod siya. May pagmukaon kag binangkal, no? Kay gahi pang binangkal, makabukol gan ng binangkal kung labayan ta niana, no? So buti pasabot ang salt gihulagway siya as antithesis to the leaven. Salt is a preserver, true doctrine. Leaven is a corruptor, false doctrine. So aduna sa kalainan. Kung maghiskot tag asin,
naghisgot siya mitungod sa true doctrine, nga di naghatag ka na to og dugang kadasig o kalipay, nga diin option number 1 na to, aduna kitay power number 1 nga mao ang Bible doctrine. Ang power number 2 mao ang power of the Holy Spirit nga nagapuyo sa sulod nato. Samantalang ang leaven mao kini siya is a corrupter, false doctrine. Ang pulong sa Dios nga gamay lang kayo og ligas, kuana na kanang unsa tawagan na dugangan na, mahimo na siya nga leaven. Sama kagabi tinawagay mi, nagtawag si Brother GC sa ako. I do not know kung naba si Brother GC. Siguro makapaminaw na siya. Iyaman nang ibalik, iyaman nang unsa tawagan na i-replay, no? Ang atong mga ginatudlo. Gamay kayong ligas sa pulong sa Dios, pwede na siya nga ma-divert into gitawag na to false teaching. Pareha niya ng ang kaluwasan grasya. Dili na nimo pwede nga ang grasya imo pang buhatan og buhat, no? Moingay tag grasya, nadawat na to ang grasya, wa tay gibayad si gamay. Now kung dugangan na nimo og gamayng buhat, kana siya nahimo na siyang false doctrine. Tungod kay ang kaluwasan is purely God's grace. Hatag sa Dios. Igo lang tang midawat, no? Wala tay capacity unta nga makadawat sa grasya. Wala unta tay kung atong tanawon, wala gyud tay katungod nga makadawat sa grasya tungod kay spiritually dead ta. Ug ang tawo nga espirituhanong patay, dili siya makasabot sa mga espirituhanong butang. So kung ang espirituhanong patay di man di makasabot sa mga espirituhanong butang, wala siya opportunity unta nga makadawat sa grasya. Pero tanawa unsa gibuhat sa Dios, gikan sa common grace, sa efficacious grace ug sa saving grace, trabaho tanan sa Dios. Ang Dios tanan ang nagtrabaho niya na. Ug busa ang usa ka tawo nga mituo sa maayong balita nga iyang nadunggan, tungod sa trabaho sa balang espiritu nga nag-act siya as human spirit para nga ang gospel mahimong clear, masabtan, ug sadyang mituo siya, ang grasya sa Dios miduol ngadto kaniya. Mao tong gitawag nato ang kaluwasan grasya. Ang grasya miduol sa iya. So pagduol sa iya, nakakaplag siya kaluwasan. So buhat sa Dios, hatag sa Dios ang kaluwasan. Pero daghan kayong mga gitawag nato kasimbahanan karon nga dili sila motuo ni ana, kay ang ilang pagtuog gyud nga ang ilang buhat ang makaluwas. Ang ilang pagtuo nga maningkamot gyud sila para silang kaluwasan. Ang ilang pagtuo nga magbuhat sila og maayo. Masinimbahan sila siguro. O unsa pa nang ilang angay pagabuhaton para maluwas sila. So ang ilang buhat mao kanang nakahimong leaven. Mao kanang nakahimong false. Imbis nga magatuon ta sila sa buhat ni Kristo sa cross, kung may makaluwas nila, ning tuon na hinuon sila sa ilang buhat na may makaluwas nila. So, gitawag na to kana siya og false doctrine. So, customs of the ancient are word used salt to signify a contract or hospitality, no? Mao kini sa unang mga panahon, customary nila ni nga ang salt nagsignify ni sila sa ilahang kamaayo sa ilang kinabuhi, hospitality, no? So under the laws of hospitality, if as an enemy of the host you eat salt with him at the table, you were preserved from harm while in his house. So moning ilahang gitawag sa una customary sa unang mga panahon. Kung naka sa usa ka panimalay, so under the laws of hospitality, kung aduna man kay kaaway ditong dapita, so and then naka sa usa ka panimalay nga nagtagad sa imuha og sa dihang nagkaon kamo nga adunay asin, usa ka na nila ka customary nga mintras naka sa akong panimalay, safety ka gyud. Protected ka, preserved ka, no? So, mao ka nang ilahang customary sa unang panahon, no? So, you are
or you were preserved from harm while in His house. So, safety ka, no? So, just remember nga positional truth nagtudlo nga nakita kang Kristo Jesus. O tungod kay nakita kang Kristo Jesus, we are protected. O wala na gyud makaagaw nato gikan kang Kristo Jesus, wala makasiparit ka nato gikan sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus. That's why aduna na gyud kitay eternal life. And then letter B, as a sign of fulfilling a contract, both parties in the contract ate salt as a symbol of agreement and abiding friendship, no? So mo ni, no, ginagamit ni sa unang mga panahon, mga kontrata nila, no, nga diin sa dihang nagakaon sila og asin, tinimplahan og asin ang ilahang mga pagkaon, nagpasabot nga higala ta og magpabili ng atong panaghigalaay, no? So the eating of salt depicts the appropriation of salvation. Now just remember, ang pagkaon og asin nag-ilustrar kini siya nga diin ang kanang tawhana nagatuo sa buhat ni Jesus Christ sa cross o busa aduna sa kaluwasan. So the eating of salt depicts the appropriation of salvation. Ang usa ka tawo diay naghulagway kini sa usa ka dili magtutuo nga kung ningkaon siya og salt, ang salt naghulagway kana siya sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus. Nga ang buhat ni Kristo Jesus sa cross mo'y nag-appropriate alang siyang kaluwasan. So the moment you ate the salt of eternal life, you were saved. So kung sa katao nga motuo kang Kristo Jesus nga ang Ginoo ug manluluwas, din ang grasya sa Dios nga eternal life mai-share ngadto kaniya, makaambit siya sa kinabuhing dayon. So after salvation, the eating of salt pictures the learning of Bible doctrine. So lahi na po ni siya. Naluwas naman ka. Pero nganong mo eat paghapon kag salt? Ang eating of salt naghulagway na usab sa imong pagkaon sa Bible doctrine. Para sa imong spiritual growth na po. There is no spiritual growth without eating salt. Meaning, without eating doctrine, without eating Bible doctrine, you won't grow. Dili ta magatubo nga sa espirituhanong pagtubo kung kita dili magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, insakto na gid ang atong oras. Busa din hinala sa tama ng atong pagtuon karon. Nakita sa number 5. Sa sunod nga Huwebes siguro nanatay presentation, makita na ninyo ang atong igatudlo, no? At least dili lang ninyo madunggan kung dili inyo hapod nga makitan sa monitor kung itugot sa Dios nga mugawas na siya sa monitor, no? Sa grasya sa Dios. Okay, mag-aampo kita. Amahan mo nga Dios, salamat sa panahon nga magihatag ni kanamo. Bisa man ning usa ka oras nga pagtuon sa imong pulong. Nagadayeg nga pasalamat kami sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Tabangi kami ingon nga imong mga kanakan nga din mahimo gyud namo ang among responsibility isip asin sa katawhan sa kalibutan. Nga din mahimo nga tinimplahan ug asin ang among mga sinultian nga din maghatag lamang og kahimayaan nga nagkanimo. Salamat sa doktrina sa asin, and I pray Heavenly Father nga matag usa kanamo nga nakasabot og nakadungog ini nga doktrina nga kini mahimo namo nga ikinabuhi, kini mahimo namo nga pagasundon, pagabuhaton nga diin ang mga katawhan palibot namo makabaton sila og kalipay bisan man sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Inauli na kwanta ng pagpasalamat, pagtayg ug paghimaya nga kanimo pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.